EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw, ali na magsugod na ta sa atong paghisgot og mga makahatag kanatong benepisyong kaayuhan sa panlawas. Dinhi sa atong programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Hisgutan nato karon ang bahin sa sambong. Usa sa mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Unsa ang benepisyong kaayuhan sa panlawas ang atong makuha gikan niini? Well, ang sambong usa kini kagamay lamang nga tanom nga dunay payat apan gahi ug murag kahoy ang lawas ug balibuon ang dahon. Abi ninyo ang sambong dunay volatile oil, ibornoil, icamphor, limonene, saponines, palmitin ug myristic acid. Dunaw sab kini flavonoids, terpenes, camphor ug lactone suguban pa. Mamahimong gamiton isip tambal ang pipila ka parte sa maong tanom din ang dahon niini mao gyud ang sagad ginagamit sa pagtambal. Ginapabukalan ang dahon ug ang tubig ginapainom nga murag siya. Ug ang pinabukalan niini nga tubig ginasagol usab diha sa tubig nga ipangligo. Mamahimo usab nga dukdukon o gihampol sa pipila ka kondisyon sa lawas. Ang ugat usab niining sambong ginapabukalan ug ang tubig mo'y imnon sama sa tiya. Ang mga sakit nga pwedeng maalibyuhan sa sambong mao ang mga samad, kalintura, sakit sa bato, rayuma, sipon, sakit sa ulo, hubak ug ang sinusitis nga mo'y sayron usab nato unsa kini ug ang mga angay buhaton aron matambalan. Abang-abang sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutritional makabuhay, masagana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus, guaranteed you never get disappointed. Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Kabuhay! Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay. Payo ni Ate Ann, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay. May buhay sa makabuhay.
Padayon ta mga friends, dinhigihapon sa atong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Batasanon ang pagtumar sa usa ka tinuod nga herbal capsule. Ang herbal capsule nga daghang benepisyong kaayuhan mahatag. Ang herbal capsule nga mubatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Ang herbal capsule nga mirakuluso. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gama gikan sa 17 ka powerful herbal ingredients ug mga bitamina. Well, sayron nato karon ang bahin sa kondisyong sinusitis. Kung nakasinati ka niini, buti pasabot dunay impeksyon ug pagpanghubag sa mga sinus. Kini mao mga gagmayng punduhanan sa hangin nga naa makita sa tunga sa ilong ug bata. Kung ugaling barado kini nga parte, mamahimong masudlan kini og mokos o sipon ug punduhan sa mga mikrobyo. Tungod niini, ang pasyente dunay baradong ilong, sipon, manakit ang aping, sakit ang ulo o buhon, baho ang gininhawaan, malistan sa paginhawa, mawad-an o panlasa o pangamoy, manakit ang galunggan, musakit ang bag-ang o ngipon, maluya o kapuyon. Sagad hinungdan sa sinusitis, mao ang mga mikrobyo sama sa virus ug bakterya. Ang uban tungod sa fungus. Bisan si kinsa mamahimong magka-impeksyon sa sinus o sinusitis apan mas taas ang posibilidad nga magka-sinus kadtong kanunay ubuhon ug sipunon. Mga dunay seasonal allergy, kadtong mga manigarilyo o mga taong nalantad sa secondhand smoking. Mga taong dunay structural nasal problem sama sa nasal polyps ug deviated septum. Mga hina og resistensya ug mga taong dunay uban pang sakit sama sa HIV. Ang sinusitis adunay duha ka klase nga mao ang acute sinusitis nga tungod sa virus sa ordinaryong sipon o allergy ug masinati sulod sa duha ka semana. Ang chronic sinusitis usab tungod sa bacterial infection ug structural nasal problem sama sa nasal polyps ug deviated septum ug masinati sulod sa 3 ka bulan o sobra pa. Ug nasayod ba mo higala nga kung dili mahatag og saktong tambal ang sinusitis, mamahimong resulta kini sa impeksyon sa mata, thrombosis, meningitis, brain abscess ug impeksyon sa bukog. Kung mo pakonsulta ka sa imong doktor, ireseta ang tambal nga makatabang sa pamati sa pasyente sama sa decongestant, nasal spray, pain reliever ug uban pa. Subay usab sa mga hinungdan niini ang ireseta antibiotic, anti-allergy injection o antifungal medication. Pwede usab nga mawala ang impeksyon sa sinus o sinusitis pinaagi sa pagdapat o mga simpleng tambal nga anaa lamang sa imong panimalay. Ilabi na kung dili kaayo grabe. Usa niini mao ang sambong. Diin ang tubig gikan sa pinabukalang dahon sa sambong mo ipainom sa dunay sinusitis. Og aron makalikay nga magka-impeksyon sa sinus, batasana ang paghugas sa mga kamot aron matanggal ang mga mikrobyo nga mahiadto sa naong kung mahikapan nimo. Likay sa mga taong giubo o gisipon aron dili matakdan. Kung nanigarilyo ka pa diha, undangan na. Kung wala ka panigarilyo, likay sa mga nanigarilyo aron dili malanghap ang aso niini. Kung mahimo, presko, komportable ug bugnaw ang sulod sa kwarto gamit ang humidifier aron luag ang pagginhawa. Magpabakuna og flu vaccine kada tuig aron lig-on ang resistensya sa lawas batok sa mga trangkaso. Kaon og masustansyang pagkaon sama sa gulay, prutas aron nga dili masakiton. Likay usab ang mga allergen o mga butang nga naghatag allergy. Ug ang pinakaimportante nga dili gyud nato kalimtan iuban kanunay ang usa ka tinuod nga herbal capsule nga mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa ka prebiotic, preventive, multi-herb ug immune booster nga gama sa 17 aktibong halamang gamot nga puro, sakto ug natural sama sa makabuhay, garlic plus, ashitaba, malunggay, neem, guyabano, turmeric, luya, lagundi, sambong, kalabo, mangosteen, serpentina ug bitamina sama sa vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12. Para sa mga dugang kasayuran o mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus, tawagi ang numerong 0907-968-0085 ug 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa bisan asang butika diha sa inyuhang dapit. Ug syempre friends, sa dili pa kita magbulag-bulag laing bulawanong pulong ang atong hinumduman kinutlo gikan sa maayong balita sumala ni Mateo kapitulo 5 bersikulo 3. Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Timan dili kompleto ang atuang adlaw o ang atuang life kun
wala si Lord sa atuang heart. Lain ang sab nga impormasyon inyong nahibaluan alang sa pagbatulog maayong panlawas. Dinhi lamang sa atong programa nga Dalit Kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong nakauban hangtod na usab sa sunod higayon. Hinumdumi lamang, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin tumigil.